हेलो सांग मैंने आज मु ब्लॉग करी ये टोकाटा को ब्लॉग जमा आसुनी आपण मैंने मो भिडियो देखिए मत शेयर करेंगे कमेंट करेंगे आ लाइक करेंगे मु आज ब्लॉग करी आज काम धंदा किसी है जाऊँ मो काम करी से टोका बस चिल्ला खाया दिए तापाई खाया करी आपण मैंने एमती भल पाइया दौथे आमको लाइक कमेंट शेयर करें आज मो बो ही ब्लॉग कर मो ब्लॉग करी ना मो ब्लॉग कले तुम देखुन मो बो ब्लॉग कर ठमटे लाइक करवा है ठमटे लाइक कर ठमटे कमेंट करवा मु लगी गली मु ब्लॉग कली ना बापा 5 टा नहीं कौन सौदा बापा 3 मास है 4 मास है पैसा दौना घर खर्च कर पैसा नहीं सब घर खर्च होउची किमती घर खर्च केमती होउची घर खर्च 6000 कि 6000 कि 7000 घर खर्च मासु 7000 टका घर खर्च हमर 7000 टका विशिष्ट हमर डेली चिकन खाउची डेली मटन खाउची तापर पनीर तापर को अंब छेचना पैसा टका सब खाउची हां 7000 टका चाली मो पचारे याडी अनेली 7000 टका 7000 कम टका खर्च होतबे चल हिसाब दे 7000 कोट कोन केते टका 3 मास रे 21000 टका खाली घर खर्च देइछि देइछि धान बिका टका ता माने तू कोबळ्या खर्च को तू से तू मार्क कर हैला 3 मास रे 21000 टका मु घर खर्च करछि हिसाब रखिछि कोन कोन आनिछि भी ताकू पकेछि केते तारीख आनिछि ताकू पकेछि विश्वास करबनी जार पैसा दरकार होछि खाली मोर पाखु पळै जाउछन मो जेमि पैसा खाणी पकेछि पियाज सरी जाइछि पियाज बिक्री आइछि हम जाइछि पियाज आनले ता पय भजा रोटी करबी से खाइबो बारा अछि जाउन माछ फजा आनबो रांदिबा पैसा दे इटिल तक आसीबा आइ माछ करानी इके देखिले प्याज हैं 2.5 किलो पखाड़ खाइबे दही फई कोन जे आनिबा से पखाड़ भात बहुत अछि नले हांडी भात नष्ट कर दियो तो होई आसीबा पखाड़ मते जेटा गरम रांध दब छोटिया देखि मो सद खाइबे टाउलटा देई देबो नाला टाउलटा देई दे ए एडे मोटा टको कि आनी जी तौलिया 3 घंटा पर से बापा गला पर ये 3 घंटा पर तौलिया जी संगे संगे करली मुके टिके रहित मानुची तू कोड रहिया कथा कहि हां मु आटा जे खोलि के लाइथरे मु बोला सब भूली जाउची बुढ़ी हेले ने मन पखाड़ पोई आलू पोई आली खरु पोई आलू करी हो पहिली पोई रोसई करी 40 टका ले 4 जण खाउ त कोन मागना तो ना ना से दही भल लागियो ना कई खाइ दो मो पय एटकी डिक्चर रांध दबु मो सदा खाइबी ना पर खाइ दिसान त सेय हाथ में दोटा दउ ना अनिया तू मन पके देवा कथा ना तांकर नाही ता मासे दे मासे रा मोर आले तांकर आने मते से वस्तुटा भारी भोक होतला निसर गला तो खोल रखी तो हां तो खोल रखी सेटा आसो पूरी तरकारी कोन इडली तरकारी खाइबो पूरी तरकारी पूरी तरकारी पूरी कोड होबो मैदा आइले तेल आइले घर कले ना ना गरम रे मैदा तेल अरे ना ठड़ा ठड़ा अच्छा मो ब्रश देलु ब्रश करे हां कलकेटन हाई जा ओ शर्ट पैंट रा कोड ही पकेजी तू गाधेला बेला खंड खंड सफा कर दोनु दिने सफा कर छे धड़ा गंजी सुनु सुनु ये जो पांडिया कांडिया करू से तो बागर है जो तू मो कथा सुनु से धड़ा गंजी धुआ हबो तापुर को एटा धुआ हबो ओटा केडी किटी नै के आई देखिनी बडो नै तो से धड़ाटा धुआ हबो से धुआ हबो सब धुआ हबो मोर शर्ट पैंट किना हबो मो शर्ट पैंट नै कि भाई
ତାପରେ ପଇସା ଥାନ୍ତୁ ପଇସା ନାହିଁ 3 ମାସରେ 9,000 ଦେଇଛି 3,000 ସବୁ ଟଙ୍କା ଗାୟବ କରି ରଖିଛି ସବୁ ଗାୟବ କରି ରଖିଛି 3 ମାସରେ 3,000 ଦେଇଛି ସେ ଆଇଲେ ମତେ କହିଛି ହଁ କହୁଛି ଫେରେ ମୋ ଝୁଅ ଗଲା 50 ରଖିଥବୁ ଦିନକୁ ତାର 50 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦେବୁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଡେରା ହେଇଛି ଖାଲି ସବୁ ଦେଇକି ଚାଉଳ ଦେଇ ରଖିଦେବି ଭାଇ ହେରିକା କାଲି ଆସିବେ ଭାଇ ହେରିକା କାଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ଝିଅ ହେରିକା ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବେ କାଲି ଫଟୋ ଦେଖିବ ଯେ ମାଛ ନେଇ ଆସିବେ ତୁ କିଛି କାହା କଥା ଶୁଣୁନା ତୁ ଚୁପକିନି ତମେ କାହିଁ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ନାକୁ ରଖିଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଦେବ କି ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଧୋଇଦେଲୁ ନା କଣ ଖାଇବା ଦରକାର କଣ ନ ଖାଇଲେ ନାଇଁ ଦେଇଦବ ଭର୍ତ୍ତା ବି ଖାଇବ ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କୋଉ ଗାଁକୁ ବାପା ସେଇଠି ଦେଖିବନି କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ବି କିଛି କହୁନି ନ କହ ମୁଁ ଯାଉଛି ଉଚ୍ଛନ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି ଚିକେନ ଫିକେନ କରିଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଟି ଦେଲୁ ସେଇଠି କ'ଣ ଦେଖିବି ଫଟୋ ଉଠି ଆଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଦେଖେନି କି ଫଟୋ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଦେଖିଲୁ ରମ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏତେ ଭାତ ଦେଇଛୁ ଦେଖିନି କ'ଣ ହୁଁ ଦେଖେ ଜଣେ ଏତେ ଭାତ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବି ନା ଖାଉନୁ ପୁଳାଇ ଯେତିକି ଭାତ ଥିଲା ବୋଧେ ମୋତେ ଯେତିକି ପକାଉ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଇଏରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଲ ଭାତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବହିଚୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ତୁ ଆଣିଥିଲୁ ଦେଖିବୁ ହଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିବି ସିଏ ଆଉ ଅଛି ମନେ ନଥିବ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ବାପା କାଲି ମାଗୁଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରି ଖାଇବ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି କୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ପଇସା ନଥାଏ ସେମାନେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି ତ ସପୋଜ ଧର ମୁଁ ଗୁଡ଼ା ରିଲ୍ସ କରିବି ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଚଲାଉଥିବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିଲ୍ସଟା ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଗୁଡ଼ା ଇଏ ନେଇଯାଇଛି ରସି ବାନ୍ଧିଦେବି ଆଉ ଭାଇ ହଲିଆର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିପାରିବ ମାନେ ମୋ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ତା ଅଗଟାକୁ ଉଠେଇକି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କହିଲୁ ଘୁଗୁନି ଭଲ ନୁହଁ ପଇସା ନଥିଲେ ଭାଇ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଭାଇ ଚାଲିଲା ଦେଖ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଫୋନ୍ଟା ମରା ହେବ ଆଉ ଏ ଫୋନ୍ଟାରେ ଗୀତଟା ଲାଗିବ ତାପରକୁ ବ୍ଲୁଥରେ କନେକ୍ଟ ହେବ ତାପରେ ଚାଲିଲା ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଏ ଚଷମାଟା ଲଗେଇଦେବା ଗହମ ଗୋରାତ ତ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।